Hey guys, good evening. Today is Wednesday, November 27, 2024. So for today's video guys, mag-celebrate mi karon sa 40th birthday sa ko ang samuang ate nga si Rebelin Malwas Fernandez or supposedly Bell Family Vlog. So mo ni ang channel guys, i-follow na ninyo, subscribe. So ako ra isa diri karon guys. So na ako diri sa Wind and Waves Resort. Mani ang Wind and Waves Resort guys. So naguna pa ko dire kay sila nagprepare pa silang food and everything. So ato mingaw kayong dalang mo guys so mo to naka-vlog ko dire. Nagulat sa ko sila guys. So mo na ni sila guys, mo na yung mga kauban guys. Dugayan niyo nang abot. Oy, kanina pa ko dire. Okay, sulod lang mo sa akong resort. So mo din ako mga kauban guys. Mo ni ang Alprofil team. Mo ni ang celebrant. Say to my vlog. Hi guys. So later on guys, mga abot pa mong uban kauban. Okay, your cake. Wow. A surprise, oy. Thank you guys. Oh, Okay pa flowers, oh. Kung asan yung mga anak, asan yung mga mangod ko? Eh, mga anak. Pilotson guys. hi guys. Ito yung resort dere guys, first time pa ko makasulod dere. Madini ang Wind and Waves Beach Resort. Located at Barangay Bobon, Mati Davao Oriental. So na-address swimming pool. Ako na yung mga cottage. Tangan lang din ang litson ha. Ting swimming pool re guys. Berian na natin sa susunod na din mga lumpia. Ay, yung saan eh. Tingin sa manok. Sa man eh. Chapsoy. Cake, baka cake. So guys, natin may kauban karon. So mo ni si Aling Nene. Say to my vlog. So mo ni ang... So na si Ate Rin guys. Say to my vlog. So mo ni si Ram TV guys, nagpalibak. Uy, say to my vlog, uy. Say to my vlog. So napaburot yapon sila guys. Kapit mo na yung moment, tapos itaad na po na. So Anya, what can you say about blowing these balloons? It's a bit tiring. Gamitan na lang niya. So muna yung mga handa guys. Seafood, dessert, isda, bangos, tato, fried chicken, lechon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish. Libre nila akong cake guys. Thank you. Asa man din ni Tanawa ra gud koy.
Iyang mo to. Nahiwi lagi na. Ano, isa po na tikim. Hindi mo mang gitaguan. Isa po na tisin. Iya mang gitaguan. Ay, di makaya. Dili di makaya. Sige na. Ang makadaot ka ng daot ka na. Kailan na niya? Tiwin mo yung daot. Kailan na ng daot lang. Kasi daot. Ano sa mali? Yeah. Ako ah. Sabi ni Dati ka daot? Ako ah. Dili, daot na lang. Ay, asa ko ah. Asa kong daot dong, asa kong daot. Dong, ako ah, dong. Ay, parang mga bata ko yung mga... Ay! Yes, man. Kaya mong ito. Oh. Ale, posing. So guys, time check, it's 9 PM in the evening. So nag-content mi karon dire kay content mi karang TV guys. So mo niya ang content namo. Nangahubog ang mga kauban niya, sige sila inom. Mo nilang kan guys. Ako ban dito nangaligo, nagiinom. Dire inom po dire. Hey guys, good morning. So time check now, it's 6 in the morning. So napami diri sa Wind and Waves Beach Resort. So diri ami nagpalit, diri ami nag-sleep over karon kay layo kayo among balay. So dito nindot kayong view diri guys sa buntag. Tama sa dagat. Nindot kayong view. So later on mag-breakfast kami. Manguli namin. So that's all for today's video guys. See you on my next vlog. Bye!